prošloj epizodi gledali ste: Samra je za pripremu večere osvojila 29 bodova. Podno veličanstvenog kuma u čarobnom, mističnom i vječito inspirativnom Blagaju nastavljamo naše kulinarsko putovanje. Dragi gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Stol za 4. Treći dan dočekalo nas je nešto tmurnije, kišovito vrijeme, ali to svakako nije uticalo na čari, na svu prekrasnu ljepotu koju Blagaj sam po sebi nosi i čak šta više, još dodatno je istaklo sve te prirodne ljepote. Naše dame danas će uživati u okruženju hotela Ada Blagaj, a šarmantna Ajla donosi svoje delicije. Šta je odlučila spremati u okviru svog predjela, glavnog jela i deserta, pratite u nastavku. Ja sam Ajla Solč. Supruga sam i majka dvoje djece. Živim u Blagaju, bavim se kulinarstvom. Već dugi niz godina radim u jednoj kuhinji. To sam od malena priželjkivala da uvijek nešto ovako kuham. To mi je kroz život baš bila motivacija da nastavim sa tim. Ova epizoda bit će prava poslastica za sve ljubitelje tradicionalne kuhinje s dozom moderne kreativnosti. U čarobnom mjestu koje je prava kulturna, prirodna oaza i raj za sve ljubitelje prave, autentične gastronomije, danas naše druženje nastavljamo uz šarmantnu Ajlu koja će, baš kako rekoh, kroz svoj meni, kroz večeru donijeti autentične hercegovačke okuse. Probat ćemo. Ajla, dobro nam došli. Hvala. U prethodne dvije večeri u ulozi degustatora, a sada evo vrijeme da nam i vi pokažete ono što volite i da to prezentujete kroz tanjire. Da. Krećemo od najslađih dijela, je li tako? Danas ćemo krenuti od hormašica, malo drugčijih hormašica nego kod običnih. Punjene su sa orasima. Divno. To je neki moj spoj recepata koje se jako lijepo svidile i uvijek ih pravim. Za početak stavljamo 2 jaja. Samo vi izvolite. I volim posebno kada to imamo uvijek nešto što osoba koja sprema doda svoje. Inače, ove đulovane hormašice, one se suču i filuju orasima. Pa to mi je nešto jednostavno, nije nešto zahmetli. Više volim da komplikujem stvar kad nešto pravim. Da. I tako da sam se odlučila, probala sam ovaj recept godina i tako da mi se svidio i ostala sam pri njemu. Počinjemo da umutimo pjenasto jaja i šećer. Desert: đul hurmašice, 2 jaja, 2 fildžana šećera, 1 fildžan ulja, 70 grama maslaca, vanilin šećer, prašak za pecivo, brašna po potrebi, oko 400 grama, 100 grama oraha za punjenje, agda, litar vode, 800 grama šećera. Kad umutimo jaje i šećer, u ovo dodajemo 1 vanilija šećer. Divno. Fildžan ulja. I oko 70-80 grama maslaca, nije sad striktno da mora tačna mjera biti. Ja sam... I onda u ovisnosti o toj gustini brašno dodajem, da. Sami dozirati sebi. Maslac nikad ne otopim, nego ga pustim na sobnoj temperaturi da se opusti. Jer inače tijesta sa maslacem najbolje se tako rade. Da. Ni mikrovalna, ni ništa. Jednostavno sobna temperatura za svako tijesto je najljepša. I obavezno, Ajla, pretpostavljam mikserom, je li tako, kako bi nam se šećer istopio? Uvijek. Jer svjedočimo ovdje da zaista imamo prekrasno. Jaja i mikser, jaja i šećer morate mikserom baš. Prije su nane klopačama, to treba vremena i vremena. Nena, dok je pravila i mama, one bi to mutile po sat vremena. Mi malo jednostavniji način pak smo uzeli. Pa da, i sjećate se onda su mlađe generacije bile te koje su uvijek bile tu da priupitaju trebali pomoć u tome i kada se melje kapa, kada se one umore. Za desert će nam biti hurmašica na Ajlin način. Vjerojatno je neki sastojak dodala koji nije standardan hurmašicama. Drago mi je da ste baš đul hurmašica odabrali spremati. Spremamo jako često hurmašice kroz naše emisije, ali đul hurmašice uistinu jako dugo. Ja sam se opredijela, pošto ste u Hercegovini, snimali ste nekoliko emisija ovdje, niste nijednom hurmašicom.
sad nešto palačinke, torte neke, mislim to ipak ono, hajde, rekao, ja ću na hormašicu, pošto baš nije se ovdje u Blagaju snimila nijedno. Kao da znate ono što ja volim. Ja uvijek zaista vezujem određene specijalitete za krajeve i to nam je donekle i želje predstaviti našim gledateljima. Dakle, i običaje, kulturu, tradiciju određenih krajeva, to ćemo se truditi što više kroz ovu sezonu i baš te autentične, tradicionalne recepte. Ona preferira sigurno hurmašice. Vrhunske joj budu, jako lijepe i vizuelno i slatke i nadam se da ćemo biti zadovoljni, da je to jaka konkurencija. Ajla, kome najčešće kuhate? Ko najviše i najčešće uživa u vašim delicijama? Svom suprugu imam 2 djece, imam kćerku, 24 godine, udata, prošlog ljeta se udala. Divno, ovom prilikom je pozdravljamo. Hvala i ja isto, tako želim joj sve najljepše u životu. Imam sina 22 godine. Dakle, već momci, da, momci, djevojke, izgrađeni. Da. Vi ponosna mama? Jesam, svakako i supruga imam. A riba? Ovdje imate zaista sva bogatstva prirode, uživate u toj najkvalitetnijoj ribi. Da, još mi muž radi na ribnjaku, zato ne volim ribu. Pa to je obično tako. Kao i sve u životu. Ono što nam je nekako dostupno. Uopšte ne volim. Da. Muž mi radi isto tu na ribnjaku jednom. I tako da. Ne konzumirate nikako? Pa ono što se kaže, u mjesec dana jednom. Da, majna vam se svidjela jer je bila na nešto drugačiji način spremljena. Jeste. Možda bi volila da ne mora čovjek čistiti ribu. Da, to je najzahtjevniji kući ono čovjek kad je napravi hajne kako može. A Boga mi u restoranu ribu naručiti. Ja kažem svaka čast koju uspije pojesti. Ja to uvijek istaknem kada govorimo. File ribe filetirati je kada znamo da se zaista treba obratiti pozornost i da ta jedna koščica mnogo znači. Dobro. Ovdje treba i obični oras, mljeveni, sa malo agde. Ja sam agdu malo prije pripremila da se ohladi. Samo je to da spojim. Da. Da se može raditi s njim. Koji nam je omjer, Ajla, za agdu koju vi koristite? Ja za agdu koristim 4 čaše za hormašice inače. 4 čaše šećera, to vam je negdje oko 800 grama. I 3 čaše vode, malo više od pola litra. I stvarno, njima treba, hormašicama stvarno treba agda jaka. Ako je slučajno neki ispadne ono rijetka, bolje nemojte zalijevati. Pričekajte, nek se hormašice ohlade, napravite novu agdu. Jer stvarno neće uspjeti. Evo, odlični savjeti. Mnogi imaju problema upravo sa tim kolačima. Evo i kada spremamo baklavu, šta je uraditi. A oblik koji radi Tajla, je li bitan? Pa jest, možeš razne. Ja sam ih probala svakakve, četvrtaste i obliku hormašice. I probala sam okrugle kao gurabije punjene. Kao ruža? Jer evo taj naziv. Đul? Đul, da. Probala sam svake. A ove su nekako standardno najljepše. One budu nešto uže, je li tako? Da. Meni je ovo negdje uspomena na djetinjstvo. Ova šara koju radimo. Da. Upravo tako. Evo, ukoliko možda poželite nešto drugačije u hurmašicu, a svakako volite vi i vaši ukućani prijatelji tradicionalne kolače, mislim da nam je Ajla dala savršenu ideju. Ja sam u životu uvijek uporna bila. Probam. Nešto mi se svidi. Ja obavezno to moram isprobati. Znači isti dan. Nešto mi fali, nije to. Dodajem, mijenjam odmah. Dakle, baš uporna osoba. A kažete mi generalno kada radite sa tijestima, sa pecivima, je li vam to negdje i najveća ljubav? Sa njima uvijek treba oprezno. I baš sa mnogo ljubavi. I kažu da to tijesto najbolje osjeti naše emocije, da se te emocije prenose. Možda je to razlog. Pa da, jedne prilike smo baš bili na jednom seminaru u Sarajevu. Imali smo priliku da slušamo tijesta o pici. Sad ne mogu tačno da se sjetim kako se gospodin zvao što nam je predavao. Znam da je bio iz Hrvatske. Kaže on, nemojte praviti ako nemate ljubav u sebi. Znači, okante se, kaže, kuhinje, skroz.
Pa to je tako, I to je stvarno uistinu jeste. tako. Tijesta svaka zahtijevaju, inače kuhinja zahtijeva ljubav. Za desert ona priprema hurmašice. Hurmašice su tradicionalne za Bosnu i Hercegovinu, nešto što ja mislim ne može se puno pogriješiti sa tim. Tako da ona je već master toga, tako da ne sumnjam da će biti sigurno preukusno. Naša Ajla savršeno nas je uvela u pripremu večere koju sprema za svoje prijateljice, za 3 prekrasne dame. Sada radimo ono u čemu ona uživa i u čemu uživaju najviše njeni ukućani. Kazali smo, Ajla, da nam je tu spoj tradicionalnih recepata, ali da je vašoj djeci na prvom mjestu pileće meso. I nešto, sigurna sam, što vama evo budi lijepe uspomene, sjećanja na te pripreme ručka za njih, sada za naše dame. Pa da. Ja ću inače kroz svoju večeru se uvijek koristiti sa pilećim mesom. Divno. Pa damama, da li će se svidjeti, neće, ali nadam se da hoće. Jer piletin malo ko može da odoli. Vjerujem da hoće, ali obično piletinu, naročito dame, uvijek izdvoje kao omiljeno. Da. Za početak pravit ću punjene palačinke sa gljivama i filetama. Divno. Slane. Pa provjerena kombinacija. To nam je provjerena kombinacija. Predjelo. Za početak ćemo muciti palačinke. I ovaj dio volimo pratiti. Da. Otprilike brašna po potrebi. Nema ništa. 2 jaja stavim. Stavimo 1 kašikicu soli. Uvijek stavim u palačinke nešto mi... To je najljepše. Kisela voda, obavezno. Bez kisele vode ne mogu. I 2 kaškice ulja. I sa mlijekom. Probala sam dosta. Neko stavlja prašak, neko ovo, neko ono. To meni nije to. Ja mislim da je ova receptura koju ste upravo podijelili jedna od boljih. Isprobana. I sad, Ajla, ono što nam je najzahtjevnije u svemu ovome je ovo što ste vi rekli. Po potrebi. To su nam ti recepti koliko god jednostavni bili. Imamo otprilike recept, ali ovo je taj dio gdje moramo unijeti ljubavi i znati, osjetiti, procijeniti kada je tijesto dobro. Inače, kad radimo s jajima, nije svako jaje isto. Kaže neko po gramima. Po gramima ok, kad praviš neki kolač ili nešto. Kaže neko 5 jaja. Na primjer, domaća jaja, daleko su kvalitetnija i bolja. Ja lično, kad pravim, imam svoje koke i pravim od svojih domaćih jaja. Ali kad u slučaju nestane i moraš kupiti, prisiljen je čovjek da kupi, Bože moj, mega u marketu, nije to to. 5 jaja mojih domaćih i 5 kupovnih. Nije sve isto. Prema tome, omjer ne može nikad biti, kaže, pola kila brašna, 2 jaja, to. Sve zavisi od gramaže. Jeste li do te mjere perfekcionista, Ajla, da vagate čak jaja? Ako nešto treba, ako želim baš da sve ispadne super, obavezno. Da. A spomenuli ste tu domaće proizvode. Šta još imate priliku uzgajati? Pretpostavljam da upravo i iz ljubavi prema porodici, prema kuharstvu, da koristite baš ovo tlo, mediteransku klimu za uzgoj. Kod nas ovdje imamo svoje male bašce, nemamo ništa ogromno, ali tu za prvu potrebu čovjek od krompire, od luka, mrkve, majdonosa, kupsa, raštike, kako što kaže, bosanci. To mi koristimo i sadimo, tako da imamo blitvu, spanjak, pri ruci. Pa od voća imamo trešnje, višnje, jabuke i tako. Gospođa Ajla večeras nam pravi slane palačinke. Sve sastojke koje je potrijebila za to njeno predjelo su standardni i mislim da će biti jedno inovativnije predjelo. Predjelo: slani palačinci, 300 grama brašna, 2 jaja, kašika soli, 2 decilitra mlijeka, 1 decilitar kisele vode, 2 kašike ulja, 200 grama pilećih filea, 100 grama šampinjona, 100 grama sira edamera. 10-15
sekundi, 20 vrgla isti se okrene. Divno. Ajla trenutno priprema svoju večeru. Za predjelo nam pravi palačinke punjene piletinom. Nadam se da će biti ukusno jer to je nešto što ja baš volim. I ja sudeći po Ajlinim dosadašnjim receptima, to bi stvarno trebalo biti kako treba. Omiljeni klasik koji se može spremati na mnogo načina. Da. Negdje u pola pripreme Ajla. Imamo tu zlatne vaše palačinke. To smo ispržili palačinke, a za nadjev ćemo koristiti piletinu, gljive punjene. Na vrt ide sir, gauda i s malo peršina. Jako lijepo. A piletinu propržimo na maslacu, negdje otprilike oko 50 grama maslaca, da ne bude previše masti. A da nam opet bude lijepo, sočno i da dobije zlatnu boju. Jeste. Ajla, kazali ste nam malo prije da ste se udali ovdje u Blagaj, ali niste odavde. Ne, ja sam iz Stoca. Tačno. Koliko se razlikuju običaji? Pa nisu puno. I Stolac je jedna nepravedno zapostavljena destinacija. Pa jeste. Jako stvarno lijepa. lijep grad, sve to stvarno je zapostavljeno. Neki smo dan imali priliku baš kolektivno s firmom da idemo na ručak. Mislim, žalosno da prošetaš jedno 3-4 km da ne sretnete 4 čovjeka, baš je tužno. Da, je li došlo do velikog broja iseljenika? Pa jeste. Danas pogotovo omladina ode za boljom budućnosti. Da. Mislim, ne znam šta bi rekla. Ja lično ne bi nigdje iz Bosne. Slažem se. Zaista imamo toliko lijepu zemlju, samo evo da malo svi generalno. To je to. Da samo imamo uređen sistem, ništa drugo nama ne bi trebalo. Stvarno smo prebogata zemlja sa svačim. Mi kroz ovu sezonu ćemo se zaista truditi da upoznamo i divne domaćine. Odlika vas, Hercegovaca, jeste ta vaša gostoljubivost. Toliko ste svi nasmijani, vedri. Trudite se zaista da svakog gosta, da svakog ko vas posjeti maksimalno ugostite i da prenesete duh ovog kraja Svete Čari, sva bogatstva, ali generalno cijela Bosna i Hercegovina. Mi imamo toliku riznicu i kulturno-historijskog povijesnog nasljeđa. Evo, samo kada se vratimo u historiju, zaista imamo čime da se ponosimo, pa i svi ti nacionalni spomenici, a priroda je posebna. Ja obožavam prirodu. Sada, s obzirom da nismo snimali u Stocu, dajte nam što više razloga da i mi i naši gledatelji dođemo. Šta je to što možemo i čemu možemo svjedočiti u Stocu? Pa ne znam, meni je Stolac nešto, pošto sam tu vjerovatno rođena, najljepši grad. Pa ima dosta, stvarno imate šta obići, stari grad, imate prelijepe džamije, što su tokom rata bile srušene, sad su obnovljene. Imate gore tekiju isto. To je izrađeno ima nekoliko godina, stvarno je predivna. Pa Bregava. I mislim da upravo taj stari dio na uzvišenju negdje i privlači najviše turista. Nestvaran prizor. Pa slično Blagaju. Slično Blagaju, baš kao i stari grad. Zaista se predivna panorama pruža, predivan pogled gore sa vrha. Jeste. A običaj Ajla? Koliko se razlikuju? Znamo da je relativno blizu. Pa nisu nešto... Ne mnogo. Nije, da, isti. U gastronomiji sigurno kao i u većini porodica, od porodice do porodice. Sasvim neka jela. Mala razlika. Eto, mogla sam vam nabrojiti kureljaču, na primjer, ona je jedina mala razlika. Pa tu je starinska jela, japraci, dolme, sarma u kiselom kupusu. To je sve isto. Ma da. Kako sam učila kod mame, tu sam nastavila i ovdje. Naši vrijedni autohtoni recepti koji se evo širom Bosne i Hercegovine spremaju. Pa i od slatkih isto tako jela, od hormašica, smokvara, baklava, patišpanja, što je prije bilo. Da. Kad neko napravi patišpanju, koja je super. Nešto najljepše, pa i gurabije. Gurabije, halva naša. Jeste, slažem se. Kažete mi, evo, kada uporedite Bosnu, je li postoji po vama neka značajnost, neka razlika? Često imamo priliku svjedočiti tome da se uistinu neki recepti razlikuju kako u pripremi, tako i u nazivima. Pa jeste. Jeste. Nešto što znate da se sprema u Bosni, što vi ovdje ne spremate na određeni način.
A ima, na primjer, isto nešto napravimo, drugi recept u Bosni, a kod nas je drugčiji. Da. Nekih hrana. Evo ću dati gljive. Da bi ovo bolje bilo na plinu. Ovo ću dati samo malo bibera. Volite li ajle i začine? Nekako biber kao baza. So i biber, to je, da. Volim isto sad, na primjer, da sebi lično pravim. Uvijek volim kukurmu i kari. Bez karija piletina meni ne ide. Da. Pa pretpostavljam da tu mješavinu začina, s obzirom na njen intenzitet, ne koristite upravo jer ona često zna, naročito kada se ne koristi u dobroj mjeri, zna preuzeti okus i onda izgubimo punoću određenih namirnica. Sasvim malo da samo dobije ono što se kaže šmek, ništa drugo. A neke orijentalne začine i to volite li? Pa ne. Ili vam je i to intenzivno? Pa ne, obično. Standardno, ono što bi naši rekli. Jedino kukurmu i organu isto dosta koristimo u kuhini. Tako to. Dakle, što je jednostavnije, ali pustite da svaka namirnica dođe do izražaja. Odlično. Mi ćemo pustiti i naše šampinjone i piletinu da se fino kratko još zapeku, da dođu do izražaja i u završnici ili tako dodati sir. Odlično. Za večerašnju večeru od ajle očekivam, pa predjelo će biti vjerovatno palačinke punjene. To svi volimo, to njoj ide od ruke. Slane palačinke punjene, možda gljivama, možda piletinom, pa će i malo zapeći. Malo možda sa sirom, tako slane palačinke. Uglavnom, nadam se da ćemo biti zadovoljni. S obzirom na to koliko uživate kuhati i istraživati, pretpostavljam da jednako volite i sve to lijepo i degustirati, ali i prezentirati. Pa jeste. Jer vidim da ste baš uistinu posvećeni pa da. Svemu, evo, i sjeckanje određenih namirnica, sve ja to primijetim. Kad to napunimo, stavimo sir. Onako malo bogatije. Da. Nema ako nije bogato i ne valja. Kao i sve što ste vi ovdje. Ako nije bogato i ne valja. Rekoh ja, odlika pravih domaćina. Da. Ajla, vi ste nam dali odličan primjer i prijedlog za predjelo. Ovo čak može biti i lijepo glavno jelo. Da. Spomenuli smo da je vama omiljeno upravo pileće meso, a regionalni lider u prehrambenoj industriji koji je poznat kao prvi proizvođač pilećih ćevapa i pilećih pljeskavica, naš Madi, za vas i za ostale dame spremio je i vrijedan poklon paket sa još mnoštvo kako pilećih, tako i proizvoda od crvenog mesa kojima ćete sigurno upotpuniti vaše obroke, spremiti neke gotove, polugotove proizvode savršeni i za večeru, za meze. Obavezno, moramo probati. Da. I zahvaljujem se. Nema na čemu. Samo faktički po kaškicom. Samo da malo majdonos dođe sa sirom, da se ništa puno. Pošto ono sve isprženo, mislim, samo da sir istopi, to je to. A da nam se opet ne bi jako brzo istopio, da ne gori. To je to. Divno. Glavno jelo, rolovana piletina, 300 grama pilećih filea, 100 grama suhog mesa, 100 grama sira, 50 grama kajmaka, začini, nadjev, 50 grama sira, 200 ml vrhnja za kuhanje, prilog, 200 grama riže, 50 grama mrkve, 50 grama graška. S obzirom da je pileće meso omiljeno, s razlogom ga danas spremamo i u okviru glavnog jela Ajla. Jeste. Ovog puta nešto šareniji stol ovdje za pripremu. Pa da. Pileće filete ćemo puniti standardno sa sirom, prštom i kajmakom, a za prilog ćemo koristiti rižu na grašku i mrkvu. Jako lijepo. I uvijek se iznova radujem rižotu, tajnama pripreme. Pa eto nešto drugčije, da ne bude uvijek pire, tjestenina, njoke, pomfrit, malo nešto drugčije. Nadam se da će im se svidjeti. Kažite nam koja je tajna po vama dobrog rižota, da nam bude lijepo kremasta, da ne prekuhamo, dakle da nam uspije ta riža, da se ne lijepi. Pa obično kažu jedna čaša šolja riže, 2 šolje vode. Ja ne vjerujem u to. Koja je vaša receptura? Malo više vode treba.
uvijek na maslacu malo propržite samo mrkvu i samo je to dobiješ mek. Ne pržim ništa pošto je rižoto klasičan. Mada neko stavlja i bijelog luka, ja ne. Temeljac, pretpostavljam u ovisnosti kada imate, kada vam je može onako se staviti, da. Povrtni temeljac, pošto ide uz povrtnu supicu. Ništa drugo. Kroz ovo što smo danas predstavili, primjećujem da onako poprilično zdrave obroke voli Ajla. Je li tako? Pa da, dosta povrća volim. Dosta povrća pravim. To je jako lijepo. Obavezno jedan obrok supice od tikve, krem supe. Imali smo to priliku kod Samre da jedemo krem supicu od povrća carskoga, strašno lijepa supica. Da, jako lijepa bila. I kažite mi, može li biti obrok po vama bez mesa? Može. Dakle, jeste li u toj mjeri ljubitelj povrća da ne mora, ne mora uključivati dakle meso uvijek? Uopšte, znači, ja sam zadovoljna što se kaže samo da ispečem 30 paprike. Da, to jeste najljepše. Malo toplog hljeba, pogače, pogotovo ljeti. Vi ovdje imate izuzetno visoke temperature i onda pretpostavljam da i tražite nešto tako što je jednostavnije. Pa da. Povrće stvarno. Mada ga zaboravlja se i dobro dosta. Ma da. I u salatama pretpostavljam? Da, obavezno. Paradajz, kups. Zelena salata, nešto što se ne može bez nje. Omiljena. Da. Sada ovdje vidimo da ste i pileće filete već pripremili. Da. Prilično jednake veličine svaki komad. Imamo tu nešto začina. Malo prije ste spominjali. Da, vegetu. Samo sam vegetu poslala pod njima. Čisto radi šmeka, mada nisam. Što se tiče glavnog jela, pošto je Ajla jako iskusna kuharica, dugogodišnja radnica, da će to biti nešto mesno, rolovano, filovano, hrskavo, možda sa nekim preljevom ili nekim sosom, možda opet gljive, vrhnje, neka marinada, tako. Ajla, uz vaše spretne ruke svjedočimo da nam nisu potrebne ni čačkalice. Mnogi se pomažu upravo sa čačkalicama ili... Pa eto nisam. Kad manje torte punim, na primjer, kad zalogajčiće, što ja kažem, kad punim, onda nekad su mi potrebne čačkalice. Mada, vjerovatno dugo godina i u kuhinji čovjeka. Iskustvo, Iskustvo ti je sve mu potrebno. Ali vidimo i po obliku, dakle što tanji da je file, ravnomjerno onako, koliko može da se istanji, da se oblikuje i nešto duži komadija, jako lijepo izgledaju. I divno su zamirisali. Odlučili se nešto da nije ni pohovano, da pošto ćemo i raditi u sosu, nisam htjela da i zapečem, ipak je to nešto klasično. Hajde malo smo ovako komplikovanije da probamo bršti. A divan nam je spoj. Tu vaše i domaće meso i kajmak. Ovaj kajmak smo već probali i oduševio je sve. Glavno jelo kod gospođe Ajle je punjena piletina sa rižom. Ne znam sad na koji će način to praviti. Punjene mislim da je onaj sir i goveđi pršut, pa mislim da će biti isto dobro. Ispečemo i sa svake strane da dobiju zlatnu boju. Kad budu gotove, onda ćemo ih staviti u sir isto trapsta i brnje za kuhanje. Sa malo samo bibera i sol, ništa drugo. Kako bi bili kremasti i pored naravno taj naš... Da ne bi ostali previše suhi, da imaju... Da. Kažete mi, Ajla, koje sireve volite? Primjećujem da ih i vi uistinu dosta koristite. Dosta koristim. Da. Po meni je najljepše dame i livada. Daleko najbolje. Za glavno jelo nam sprema punjenu piletinu. Ona to često ovdje nama pravi u toku sezone. I ne samo da se gosti raduju, nego i mi koji radimo sa Ajlom. Ako je sudeći po onome što je pripremala ljetos u najvećoj brzini, onda je sigurno očekivati kvalitet sada kada je sve mirno i kada ima vremena se posveti tome.
I dobro, evo dakle u završnici vaše večere. Sve tako lijepo, a pokazali smo našim gledateljima da uistinu može biti jednostavno. Da spremimo jednu večeru koja će biti sve u jednom. I zdrava i neće iziskivati mnogo vremena, a sigurno da će oduševiti sve prisutne. Brzi obrok, što bi rekla. Ma da. Uz vaše spretne ruke vidjet ćemo i na koji način sve ovo lijepo sada prezentirati, oduševiti i vizualno naše goste za stolom. Vi ste komunikativni, veseli, ostale dame već znate. Ja sam sigurna da ćete jednako uživati u ovoj večeri kao i u prethodnim. Pa nadam se da I da će dame biti po ko zna koji put oduševljene vašim delicijama. Uz zvuk večernje kiše, u toplom ambijentu pokraj kamina, večera dobija sasvim posebnu čar. S pogledom na razigranu vatru, sva naša osjetila postaju živahnija. Od mirisa kuhinje do zvukova drva koja pucketaju u kaminu. Sve stvara savršen ugođaj za uživanje u Ajlinoj večeri. Za početak slani palačinci, savršeno mekani, sočni i predivno posluženi. Dobra večer, drage moje dame. Večeras je treća večer kako se družimo. Nadam se da ćemo se lijepo družiti i da će nam večera fino proći. Za početak sam predjelo. Izabrala sam punjene palačinke sa piletinom i trapista sirom. Pa nadam se da će vam se svidjeti. Lijepo izgleda. Lijepo izgleda. Pa evo, probat ćemo. Palačinke svi volimo, tako da ne moraju uvijek biti slatke, mogu i slane. Predjelo kod gospođe Ajle bile su palačinke zapečene sa sirom i piletinom. Bilo je super, baš nešto što nisam prije na ovaj način pravila. Uvijek i rolam, bile su upakovane palačinke. Baš je ukusno. Šta si stavila unutra? Piletinu i gljive. Aha. I sir neki? Trapista sir, da. Aha, osjetim. I kad se zabije, stavi se, pospe se sa sirom i zapeče se. 10 minuta. Moja čerka obožava palačinke. Slatke je sigurno, ne znam za slane. Pa dobro, palačinke možete na razne načine da se iskoriste. Predjelo kod večerašnje večere kod gospođe Ajle jako mi se dopalo, mada sam očekivala nešto malo drugačije s obzirom na njeno iskustvo i dugogodišnji rad u kuhinji. Palačinke su bile ukusne, filovane, slane palačinke, ali eto ja sam se nadala malo nečem komplikovanije. Ja sam očekivala neku supu od tebe ili nešto kašiko za predjelo, iskreno. Šta je reći pa si uzela ovo praviti? Pa eto, pošto sam se opredijelila za pileći meni, tako htjela sam da i za predjelo i za glavno jelo isto bude piletina. Predjelo kod Ajle je bilo baš super, meni se baš dopalo nešto što ja baš volim da jedem i očekivano od Ajle ispunila je baš moja očekivanja, mislim. Piletina je nešto što ja stvarno preferiram i ona je to super spremila. Bio je ovo idealan uvod u glavne okuse večere. Dame, uživajte u delikatesnom okusu rolovane piletine. Punjena piletina sa sirom i pršutom, u preljevu sa vrhnjem i sa trapistom sirom. Prilog imate rižu, malo drugačiju, sa mrkvom i graškom. Pa nadam se da će vam se svidjeti. Htjela sam malo nešto da promijenim, da ne bude uvijek pire, klasična riža ili pomfrit. Ovako malo. Baš lijepo servira, dekorisano. Malo povrća da ubacim. Baš ste potrudila. Hvala. Očima je lijepo, sad ćemo vidjeti želudac. Glavno jelo je bila ta rolovana piletina sa pršutom, nešto malo jače zbog pršuta. Nisam baš neki favorit, ali je ona to stvarno super spremila i bilo je tako sočno i ukusno da je stvarno zaslužila sve pohvale. Prvo malo dijetalne situacije, pa onda malo baš neutralni su okus. Malo povrća i malo jače
pršuta i sira. A preljev je od... Vrhnja za kuhanje i sa trapistom sirom. Samra, sviđa li vam se? Baš je lijepo. Ja volim piletinu najviše, pa zato. I fino je ovo. Šta unutra, pršuti? I sir. Baš je lijepo. Može i gljive, ali eto nisam htjela. Ili inače dodaješ gljive, ili... Meso može. sa mesom. Maja. Mada se može isto piletina i sa povrćem odraditi ovako. Isto je fina kombinacija. Riža malo neslanija, a meso malo slanije i taman. Taman okus. Balans pravi baš. Što se tiče glavnog jela, opet je bila piletina, rolovana, punjena pršutom i gljivama i sirom. Jako ukusno, mada za mene je bilo malo slanije, prilog je bio odličan, dobra kombinacija. Šta baš pileći meni? Ja baš voliš piletinu. Pa da. Često je koristim, pa eto tako da sam se odlučila za piletinu. Pošto smo kod gospođe Maje imali ribu, kod vas faširano meso, ja sam predijela i tako za bijelo meso. Da imamo sve kombinacije. Da isprobamo sve nešto. Mada kod nas može se svašta iskoristiti. Glavno jelo bilo je piletina rolovana sa pršutom i sirom i riža sa graškom i mrkvom. Bilo je stvarno izuzetno fino. Dolazi savršen završetak. Đul hurmašice, mirisne i sočne, preljevene agdom. Dok uživamo u slatkom okusu, ugođaj uz vatru stvara osjećaj topline i doma, a ove delicije čine večer još posebnijom. Došli smo i do deserta. Posle piletine odlučila sam se malo za orah. Malo jači desert. Pravila sam hurmašice punjene sa orasima. Kao neki naziv đul hurmašice. Ali na moj način. Svaklen pomalo ispale su moje hurmašice. Pa nadam se da će vam se svidjeti. Probajte. Svi volim orahe, a hurmašica je hurmašica. Tradicija. Volite znači duže, a uže. Upravo tako. Desert je pravila svoj specijalitet hurmašicu na malo tradicionalniji način i dodala orahe i stvarno je bilo super, kao što smo i očekivali od Ajle, s obzirom koliko godina iskustva ima za sobom. Dobro pečene, dobro zalivene. Pa jeste, hurmašica inače traži i dobru agdu i sve. Baš je fino, boga mi. Pa eto, mala promjena. Ništa punjene su sa orasima. Bude malo bogatiji ukus sa orasima. Orasima, da. A može li se ova smjesa i rolat pa... Pa po pravilu prave đul hurmašice, one se suču i filuju se orasima i rolaju se i sjeku. Kao ružice ono. Upravo tako. Ja malo mekše tijesto i onda... Da. A eto, ja sam predijela ovako na starinski neki način. Što se tiče deserta, pretpostavljala sam da će to biti njene vrhunske hurmašice, jako sočne, filovane orasima, Agda je dobro upila, jako dobre hurmašice. A kako si ih punila? S donje strane ili kako? Pa je ovako u sredini. Kad uzmeš, staviš na rendu samra i skroz se rasplosneš. Kao napraviš trokut. I zarolaš. Napuniš i filom i onda je sa strane samo sastaviš. Aha, I okreneš. zanimljivo. Desert su bile hurmašice punjene orasima. Nisam prije probala te hurmašice punjene orasima na ovaj način. Ona je dodala svoj neki štih za hurmašice, tako stvarno su bile sočne i ukusne. Po
pogledajmo šta se damama najviše dopalo. Ocjena za večerašnju večeru kod gospođe Ajle, sve mi se je dopalo i po meni je čista 10. Sveukupna ocjena za Ajlinu večeru i ono što ona pripremila je 10, jer ona stvarno to zaslužuje kao šef ove kuhinje. Sveukupno za prezentaciju gospođe Ajle, moje mišljenje je da bi to bila jedna 9, malo zbog slanoće glavnog jela. Mislim da je 9 ocjena za Ajlu. Ajla je osvojila 29 bodova. Čestitamo! Kroz ovu sedmicu trudimo se predstaviti vam tradicionalne, autentične recepte, ali svakako da vrlo rado sa vama dijelimo i jednostavne provjerene recepture kojima ćete oduševiti vaše goste, vaše ukućane, jednako kao što je Ajla to učinila danas. Imali smo priliku svjedočiti izuzetno lijepoj atmosferi, užitku u svakom zalogaju koji je ona sa mnogo ljubavi spremila. Ja sam sigurna da su ovo recepti koji će vam koristiti, a ukoliko vam je ponestalo još inspiracije i ukoliko ste željni još lijepih, toplih priča iz Blagaja, svakako budite sutra uz nas od 17:50. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, a pratite nas svakako i sutra. Ovu večer provedite naravno uz program OBN televizije. Do gledanja! U završnoj epizodi ne propustite. Ukupan dojam za večerašnju večeru kod gospođe Mirne je super, mada ima malu zamjerku uz rolovanu šniclu što je služila. Stavila je blitvu. Ipak više vola da je to bila neka pečena krompira ili nešto. Riža, nije bitno, blitva i meso, nije im to.